الحمد لله الذي جمعنا وإياكم في هذا البيت المبارك على سماع سيرة النبي محمد وشمائل النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم التي ما تليت في بيت إلا ونزل على ذلك البيت الأمان، وعلى من حضر في ذلك البيت الأمان، ومن حضر وأهل بيت ذلك يكون طول عامهم في أمان من كل بلية وأذيات وفيروسات ممن لا يخاف. كما جمعنا وإياكم على محبة في هذا البيت المبارك، نسأل أن يجمعنا وإياكم على حوضه المورود الذي من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. Alhamdulillah, beliau mengucapkan pertama ucapan puja-puji syukur kepada Allah yang mengumpulkan kita di rumah yang penuh berkah ini. Kita duduk di sini, kata beliau, untuk mendengarkan daripada sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita duduk di sini untuk mendengarkan daripada kisah-kisah perangai kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan oleh para ulama tidaklah dibaca sirah sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau yang kita kenal dengan Maulid Nabi di satu rumah kecuali Allah akan berikan keamanan untuk penghuni di rumah tersebut. Bukan sampai di situ saja, Allah akan berikan keamanan kepada semua yang hadir pada saat pembacaan tersebut. Sepanjang tahun Allah berikan keamanan. Allah jauhkan dari bala, Allah jauhkan dari bencana, terkhusus dari virus-virus dan penyakit-penyakit yang ada di zaman sekarang. Maka mudah-mudahan, kata beliau, berkah Allah kumpulkan kita di rumah ini. InsyaAllah Allah kumpulkan kita kembali di telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Rabb. بعض الصالحين النبي محمد صلى الله عليه وسلم في وقت في بلد نزل فيها بلاء، فلما أصبح الصباح بشر الناس بارتفاع البلاء. قال: ومن أعلمك بذلك؟ قال: البارحة رأيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم يدخل هذه القرية، فعلمت أنه لا يدخل في مكان إلا وينزل على ذلك المكان الأمان ببركة سيد الآمنين الرؤوف الرحيم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Beliau bercerita, dulu ada satu kota atau satu desa, satu wilayah yang mana di kota dan wilayah tersebut diturunkan bala oleh Allah Subhanahu wa taala, kena bencana, kena musibah. Keesokan harinya diberikan kabar gembira bahwa bala, bencana, musibah tersebut sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau mengatakan penduduk tersebut bertanya-tanya kepada seorang yang soleh, bagaimana bisa diangkat bala dan musibah daripada wilayah dan kota tersebut. Maka salah seorang di antara mereka mengatakan, tadi malam, katanya, aku melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke kota dan wilayah tersebut. Kalau Nabi sudah datang ke satu tempat, Nabi sudah datang ke satu wilayah, atau Nabi datang ke satu rumah, Allah pasti akan jauhkan tempat, wilayah dan rumah tersebut daripada segala bala, segala bencana, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. ولا شك أن النبي حاضر في كل مولد أقيم فرحة به صلى الله عليه وآله وسلم وتعظيما له. وقد رأى بعض الصالحين النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويقول في المولد أن هنا ما من مولد يقام فرحة بي إلا استأذنت ربي أن أحضره فيأذن لي ربي فأحضره. Maka sudah tidak diragukan lagi, kata beliau, kalau kita membaca maulid Nabi, Nabi pasti datang, Nabi pasti hadir. Dalam satu riwayat dikatakan, kata beliau, para orang-orang soleh mereka mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap kali dibacakan maulid Nabi, Nabi Muhammad minta izin kepada Allah, minta izin untuk datang ke tempat dibacanya maulid Nabi Muhammad. Maka beliau mengatakan, dan diizinkan oleh Allah. Maka setiap tempat, rumah, kalau dibacakan maulid Nabi, tidak diragukan Nabi datang ke tempat tersebut. الله يزيدنا وإياكم محبة في هذا النبي العظيم ويوفقنا وإياكم لاتباعه، نحيا على محبته
ونموت على سنته ونحشر في زمرته في عافية يا رب العالمين. Mudah-mudahan kata beliau Allah tambahkan kecintaan kepada Nabi dalam hati kita. Allah hidupkan hari-hari kita dengan sunnahnya Nabi, dan mudah-mudahan Allah kumpulkan kelak kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di hari kiamat. فإنه لا يكمل إيمان العبد حتى يكون النبي محمد صلى الله عليه وسلم أحب إليه من كل شيء من نفسه وولده والناس أجمعين. Dan tidak akan sempurna iman seseorang kata beliau kecuali Nabi itu berada dalam hatinya. Nabi lebih ia cintai dari kakak, dari ayahnya, dari ibunya, dari saudaranya, dari semua manusia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam awsa ummatahu بما أوصى الله سبحانه وتعالى به النبيين والمرسلين والأمم السابقة أجمعين. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam lanjut beliau berwasiat kepada umatnya sebagaimana wasiat tersebut adalah wasiat Allah kepada para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa taqwa Allah subhanahu wa ta'ala fi sirri wal 'alan. Apa wasiat tersebut? Wasiat tersebut kata beliau adalah ketakwaan kepada Allah baik secara nampak ataupun secara sembunyi-sembunyi. Bitaqwa Allah taqwa al-ajsad wa taqwa al-arwah. Dan takwa kepada Allah yaitu takwa secara roh kita ataupun takwa secara jasad kita. Wa taqwa huwa an la yaraka maulak subhanahu wa ta'ala haitsu nahak wa la yahjiduka haitsu amarak. Dan takwa adalah kata beliau jangan sampai Allah mendapati kita di wilayah atau di tempat-tempat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa kata beliau jangan sampai Allah melihat kita tidak berada di tempat-tempat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, Allah memberikan wasiat kepada orang-orang yang beriman sebelum kalian daripada ahlul kitab. Apa wasiat tersebut? Yaitu untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. وهنا بالتقوى تظهر ثمرة مجالس الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتشرق بنور في قلب المصلي على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Dan ketakwaan itu kata beliau akan membekas dalam salawat yang kita baca. Dan ketakwaan tersebut akan memberikan nur dalam hati kita daripada nur baginda Nabi Muhammad. تجد هذه الثمرة في الدنيا قبل الآخرة. بماذا؟ بلذة في العبادة، بلذة في الطاعة تدركها في الدنيا قبل الآخرة، وفي الآخرة الثواب العظيم من المولى الكريم سبحانه وتعالى. Dan buah daripada ketakwaan kata beliau akan kita dapatkan di dunia sebelum akhirat. Apa buah ketakwaan di dunia? Kita akan mendapatkan kenikmatan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi di akhirat kita akan mendapatkan pahala yang begitu besar. جاء بعضهم سؤال سيدنا عائشة رضي الله تعالى عنها قال يا عائشة صفي لنا رسول أخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قالت ويحكم أما تقرؤون القرآن؟ كان خلقه القرآن وشيمته الغفران ينصح للإنسان ويفسح بالإحسان ويعفو عن الذنب إذا كان في حقه وسببه وإذا أضيع حق الله لم يقم أحد لغضبه صلى الله عليه وآله وسلم. Pernah suatu hari kata beliau datang seseorang kepada Sayyidatuna Aisyah bertanya tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidatuna Aisyah menjawab bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam akhlaknya adalah Al-Qur'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an berjalan yang mana Nabi mengamalkan daripada apa-apa perintah Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam Al-Qur'an. Nabi yang selalu memaafkan kepada orang-orang yang bersalah, yang mana Nabi Muhammad selalu menyebarkan kebaikan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau dihina dirinya atau direndahkan dirinya, Nabi tidak pernah marah. Tapi ketika dihina agama, direndahkan agama Islam, tidak ada yang berani mencegah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
هكذا أمره الله سبحانه وتعالى في قوله مخاطبا له ولأمته صلى الله عليه وآله وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو أي عفو وسامح كل من آذاك، سامحه لله سبحانه وتعالى، فإن الله يحب العافين والمسامحين والمتجاوزين عن زلات من زل عليهم من المؤمنين. Begitulah kata beliau, Allah memberikan wasiat kepada kita semua untuk kita mengamalkan sebagaimana di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita khudhil afwa, jadilah orang selalu pemaaf. Siapapun yang mengganggu kita, menyakiti hati kita, kita selalu memberikan maaf kepada mereka sebagaimana sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Allah juga memerintahkan kepada kita untuk selalu mengajak dalam kebaikan dan berpaling daripada orang-orang yang tidak faham daripada agama. Khudhil afwa. Nabi Muhammad SAW kana yamshi faja'a a'rabi وجذب رداءه بشدة حتى أثر في عنقه فاحمر عنقه من شدة الجذبة، فقال بصوت مزعج: يا محمد أعطني من مال الله. فنظر النبي محمد صلى الله عليه وسلم متبسما في وجهه مسامحا له، فقال لأصحابه: أعطوه ما أراد، ولم يمنعه، لم يسامحه فقط بل وأعطاه صلى الله عليه وسلم مع إساءة أدبه عليه الصلاة والسلام، لكنه يعفو عن الذنب إذا كان في حقه صلى الله عليه وآله وسلم. Lihat bagaimana Nabi mengamalkan daripada perintah Allah tersebut. Kita tahu Nabi pemaafnya luar biasa. Pernah beliau bercerita suatu hari Nabi sedang berjalan dengan menggunakan rida digantungkan ke lehernya. Tiba-tiba kata beliau ada seseorang yang menarik daripada rida tersebut dengan tarikan yang sangat kencang sampai membekas merah di leher Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana Nabi, kalau kita mungkin sudah berhantam kali ada orang begitu ya, main narik-narik rida dari belakang sampai membekas di leher. Tapi lihat bagaimana Nabi Muhammad, kata beliau, tanpa sedikit pun marah, Nabi menoleh sambil tersenyum. Yang mana orang tersebut mengatakan, wahai Muhammad, aku mau ambil rida ini, haknya Allah, katanya. Iya, bukan hanya memaafkan Nabi Muhammad dengan memberikan senyuman, memaafkan orang tersebut, dan rida tersebut pun diberikan oleh Nabi Muhammad. Padahal orang tersebut sudah su'ul adab, kurang ajar dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi memaafkan dan memberikan daripada rida tersebut. في ذات مرة كان مسافرا النبي محمد صلى الله عليه وسلم فأمطرت السماء فتبللت ثيابه صلى الله عليه وسلم، ثم بعد أن كفت الأمطار كان الصحابة في شغل الأسفار ونزع ثيابه وعلقها على الأشجار وعلق سيفه فتسلل كافر مبغض للنبي محمد صلى الله عليه وسلم في غفلة عن أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فأخذ السيف المعلق من على الشجرة وأخرجه من غمده وأظهره على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقال له: يا محمد من ينقذك مني؟ فقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: الله. فارتعد ذلك الرجل من قول الله، فارتعد وانتفض وسقط السيف من يدي وسقط على الأرض. فقام النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأخذ السيف ورفعه عليه، قال: الآن أنت من ينقذك مني؟ قال: يا محمد كن خير آخذ فإن من شيمتك العفو والمسامحة، فعفى عنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Lalu beliau juga bercerita suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan bersama para sahabat Nabi. Dan di pertengahan jalan kehujanan, turun hujan yang deras sampai basah semua baju Nabi, pakaian Nabi Muhammad SAW. Di tengah-tengah daripada para sahabat sibuk untuk membereskan barang mereka dari hujan, Nabi SAW duduk di bawah satu pohon. Nabi buka bajunya, Nabi gantung untuk mengeringkan daripada baju tersebut. Di saat para sahabat sedang sibuk dengan barang-barang mereka, Nabi sendiri berada di bawah pohon tersebut. Tiba-tiba dari belakang ada seorang kafir datang.
Ketika para sahabat sedang lalai menjaga Nabi Muhammad SAW, dalam kelalaian tersebut orang tersebut mengambil kesempatan, mencuri kesempatan. Dia ambil pedang Nabi Muhammad SAW. Dia ambil pedang Nabi Muhammad, dia buka pedang tersebut, dia hunuskan pedang itu ke leher Nabi Muhammad. Dia katakan, wahai Muhammad, pedang ini sudah di tanganku, sudah menempel di lehermu. Siapa yang bisa menghalangimu? Siapa yang bisa menjagamu? Iya, bahasa kasarnya tinggal senggol dikit selesai. Dia ngomong begitu, mengancam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia mengatakan demikian, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab daripada ancaman orang tersebut. Nabi mengatakan, Allah yang menjagaku adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang akan menghalangimu untuk menyakitiku adalah Allah. Dan orang tersebut ketika mendengar kalimat Allah keluar dari mulut Nabi Muhammad, subhanallah, langsung gemetar ketakutan. Baru dengar nama Allah, itu orang diberikan rasa takut oleh Allah, bergemetar sampai saking dia ketakutan jatuh pedang dari tangannya. Dibalik oleh Nabi, diambil pedang tersebut oleh Nabi Muhammad SAW. Dibalik dihunuskan ke leher orang yang tadinya mengancam Nabi. Apa kata Nabi? Tadi kau mengancamku, sekarang aku bertanya kepadamu, kata Nabi Muhammad. Sekarang pedang sudah ada di tanganku, menempel di lehermu. Siapa yang bisa menghalangiku? Siapa yang akan menjagamu? Semakin bergetar dia ketakutan. Ya, akhirnya dia mengatakan, wahai Muhammad, aku tahu engkau orang yang pemaaf, maka tolong maafkan aku, kata orang tersebut. Ujung-ujungnya minta maaf. Ya, kayak orang sekarang lah, ngina-ngina agama di sosial media ya. Ujung-ujungnya minta maaf. Akhirnya lihat bagaimana Nabi Muhammad diberikan maaf oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, wal kadhimin al ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. فالله سبحانه وتعالى يعامل العبد في يوم القيامة بما كان يعامل به إخوانه المسلمين. إذا كان يعامل بالعفو والمسامحة يعامله الله سبحانه وتعالى يوم القيامة بالعفو والمسامحة عن زلاته وخطيئاته. Lihat bagaimana Allah memuji Nabi Muhammad dalam ayatnya. Dikatakan Nabi Muhammad itu al-kadhibin al-ghaidh, yang bisa menahan daripada amarahnya, al-afina 'anil nas. Dan Nabi Muhammad itu dikatakan selalu memberikan maaf kepada orang-orang yang bersalah. Sebagaimana kita dituntut demikian. Kalau kita memberikan maaf kepada orang-orang yang bersalah, kata beliau, kesalahan-kesalahan kita pun akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khudhil 'afwa wa'mur bil 'urf, ay amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Kullama shifta khata' nabbih 'alayh. رأيت واحد يسيء في صلاته واجب عليك تنبهه. رأيت واحد مكشوف عورته واجب عليك تنبهه، لأنه كما يجب أن تحميه من الحية والعقرب الذي بتلدغه، كذلك واجب عليك أن تنبهه عن الحرام، فإنه أشد ألما من العقرب، لأن عذاب يوم القيامة أشد من عذاب الدنيا. Dan juga dalam ayat tadi dikatakan bahwa kita ini wa'mur bil urfi, diperintahkan oleh Allah untuk selalu amar ma'ruf, mengajak orang berbuat kebaikan, sebagaimana kita juga diperintahkan untuk melakukan yang namanya nahi munkar. Artinya setiap kita melihat ada orang melakukan kesalahan, kewajiban kita sebagai muslim untuk menegurnya. Ada orang salah dalam sholatnya, kita tegur. Ada orang misalkan terbuka auratnya, kita tegur, tentunya dengan adab dan yang lain sebagainya. Itu kewajiban kita sebagai muslim untuk menegur mereka ketika mereka berbuat salah. Sebagaimana kata beliau, kalau ada orang lagi duduk, tiba-tiba kita lihat ada kalajengking atau ada ular mendekat kepada orang tersebut, kira-kira kita ingatkan nggak orang itu? Hati-hati, itu ada ular, kan gitu. Kita ingatkan dia jangan sampai ular atau kalajengking tersebut menyakitinya, mematuknya. Iya. Itu sebagaimana juga ketika orang itu berbuat kesalahan. Ketika orang berbuat salah, kita lebih wajib menjaganya. Kenapa? Kita ketika orang itu khawatir dipatuk oleh ular, kita jaga biar orang itu tidak terkena rasa sakit. Dengan kita mengingatkan orang itu kalau dia berbuat salah, kita menjaga dirinya daripada api neraka yang lebih sakit daripada patukan ular, lebih sakit daripada sengatan kalajengking tersebut. Bal hatta idza ra'aita man yusi'il adab yanbaghi an tunabbihu fi majlis
يتكلم فيه بكلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا يتكلم ولا يضحك، هذا قليل الأدب. هذا ينبغي أن تنبهه، لأنه من تهاون بالأدب تهاون بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يتهاون بالحرام. Termasuk kata beliau, kalau kita melihat orang misalkan kurang adab ketika berada di dalam satu majelis, ini tugas kita juga saling mengingatkan. Lagi majelis taklim dimanapun kata beliau, ada orang kadang-kadang zaman sekarang begitu, ya guru di depan menjelaskan, di belakang asik ngobrol, di belakang ketawa-ketawaan. Ini salah satu kekurang ajaran kata beliau, ketika berada di majelis tidak ada adab, tidak ada sopan kepada Nabi Muhammad SAW. Tugas kita menegur kata beliau ketika kita melihat ada orang yang berlaku demikian. Hadza yaqul Nabi Muhammad SAW, "Laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa yarham saghirana." Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi SAW, bukan golongan kami kata Nabi orang-orang yang tidak bisa menghargai yang tua, menghormati orang tua, dan tidak bisa mencintai daripada anak-anak kecil. Wa min rahmatis saghir kullama ra'aitu yukhti' an tuwajjihahu lis-shawab, hadhihi min ar-rahmah. Kasih sayang kita kepada anak kecil, bagaimana caranya ketika kita melihat anak-anak kecil berbuat salah, kita luruskan. Itu kasih sayang, bukan malah didiamkan kata beliau. Ba'd al-aba' wal ummahat yatruk abna'ahum niyam ma yuqidhum li salat al-fajr min rahmat fi qalbi. Hadi laysat bi rahmah, hada ghadab wal 'iyad billah, hada bughd wal 'iyad billah, laysat min ar-rahmah hadi. إنما الرحمة أن ترشدهم لما في صلاح دينهم ودنياهم وآخرتهم. هذه هي الرحمة، هذه هي المحبة. Jadi kasih sayang itu kata beliau kita tunjukkan ke jalan yang benar. Jadi contoh kata beliau, kadang-kadang orang tua mengatasnamakan kasihan atau kasih sayang kepada anak. Anaknya tidur di waktu subuh tidak dibangunkan. Alasannya apa? Kesian. Ya, orang tua kan begitu kadang-kadang. Itu bukan kasihan kata beliau, justru mencelakakan kepada anak. Kalau kita kasihan kepada anak-anak kita di waktu-waktu sholat mereka, kita ingatkan. Kalau mereka tidur kita bangunkan, itu baru namanya sayang kepada anak. Karena kasih sayang kepada anak itu kalau kita menunjukkan kebaikan untuk agama dan dunianya, itu baru namanya sayang kepada anak-anak. Nabi SAW yaqul, "Muru awladakum bis-salati li 7 واضربوهم على تركها ل10." هذا ضرب المحبة، هذا ضرب ظاهر بغض، لا حقيقته محبة ورحمة. ليه؟ حتى يستقيم على دين النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فهذه هي الرحمة وهذه هي المحبة. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi SAW dalam hadis, Nabi memerintahkan kepada kita semua. Kata Nabi, perintahkan anak-anak kalian sholat ketika umur mereka 7 tahun. Pukul mereka kalau sudah mencapai usia 10 masih enggak mau sholat, pukul kata Nabi Muhammad. Inilah yang disebut kata beliau pukulan cinta. Kita mukul kenapa? Karena cinta. Kita mukul karena sayang, bukan pukulan kita untuk menyakiti dan yang lain sebagainya. Al-um aw al-ab alladhi yuhmil abna'ahu yawm al-qiyamah yus'al, يوقفونه للسؤال بين يدي الله سبحانه وتعالى، فيقولون خذ لنا حقنا من هذا الظالم، فيستحي على نفسه. لكن لو أحسن تعليمهم في دينهم يسعد بهم في الدنيا وتقر عينه بهم في يوم القيامة. Begitulah kata beliau, kita harus berhati-hati karena di hari kiamat nanti orang yang pertama nuntut kita bukan orang lain, tapi anak-anak kita. Anak-anak kita akan nuntut kepada kita orang tuanya. Maka anak akan mengatakan kepada Allah, "Ya Allah, ambillah hakku kepada orang zalim ini." Bayangkan, dia akan menyebut orang tuanya dengan panggilan zalim. Kenapa dikatakan zalim? Karena orang tua tersebut tidak memberikan pendidikan yang baik kepada sang anak. Makanya jangan sampai kita nanti dituntut kata beliau, beri pendidikan yang baik agar memperbaiki daripada moral mereka. Wa a'rid 'anil jahilin, kull man jahil 'alaik aw sabak aw shatamak a'rid 'anhu ka'annak ma sami'tahu.
لأنك إن رددت عليه بمثل كلامه كنت مثله من الجاهلين، لكن إذا لم ترد عليه كنت أعلى منه وكنت من العالمين. Dan juga dalam perintah ayat tersebut Allah mengatakan wa'rid anil jahilin, berpalinglah daripada orang-orang bodoh. Jadi kalau ada orang bodoh misalkan dia tidak mengetahui siapa kita, dia mencaci maki kita, dia menghina kita atau mengganggu kita, ya, jangan dengar, kata beliau. Jangan pernah mendengar cacian, makian, hinaan daripada orang-orang bodoh. Kenapa? Kalau kita membalas caciannya, maka kita ikut masuk sama-sama bodoh sama orang tersebut. Maka kalau dia mencaci, memaki, mengganggu kita, tinggalkan. Jangan pernah diperdulikan. Ya, biarlah dia dengan kebodohannya, dengan diamnya kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ali Zainal Abidin, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وهو ماضي في السوق يمشي إذ تعرض إليه رجل فسبه وشتمه أبلغ السب وأبلغ الشتم، فلم ينطق بكلمة واحدة غير أنه نظر في وجهه متبسما وقال له ألك حاجة نقضيها لك، ومضى في سبيله فاستحى ذلك الرجل من نفسه. Diceritakan kata beliau bagaimana akhlak daripada Sayyidina Ali Zainal Abidin, cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Sayyidina Ali sedang berjalan, tiba-tiba datang salah seorang, tiba-tiba orang tersebut datang mencaci Sayyidina Ali Zainal Abidin. Dia caci, dia maki dengan cacian yang luar biasa, dengan makian yang luar biasa. Tapi lihat bagaimana akhlak daripada Imam Ali Zainal Abidin. Sedikit pun beliau tidak berucap, satu huruf pun tidak keluar dari mulutnya untuk membalas. Bahkan cacian, makian orang tersebut dia dengarkan dengan wajah tersenyum. Ketika orang itu selesai mencaci memaki, Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin mengatakan, alak haja, kamu punya hajat, apakah saya perlu bantu kamu, katanya. Iya, itu orang akhirnya apa? Digituin, malu sendiri. Orang mencaci, memaki, menyakiti, malah ditawarkan bantuan. Maka orang tersebut malu dan pergi meninggalkan. Akhirnya dia malu minta maaf kepada Imam Ali Zainal Abidin. Begitulah akhlak yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Falamma kana al-lail dhahaba Sayyidina Ali Zainal Abidin ila bab dhalika ar-rajul ila baytihi wa taraqa babahu ففتح له الباب وقال له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقالوا عليك السلام ورحمة الله وبركاته. Kemudian di malam harinya, masih lanjut daripada kisah tersebut, orang tersebut malu pergi berlalu dengan membawa malu. Ketika datang malam, Al-Imam Ali Zainal Abidin mendatangi rumah orang yang mencaci dan memakinya. Dia ketuk pintunya, dia ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فقال له يا أخي إن كنت ما سببتني وشتمتني به ووصفتني به من أوصاف فيها فأسأل الله أن يغفر لي، وإن كنت شتمتني ووصفتني بأوصاف ليست فيها فأسأل الله أن يغفر لك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalam. Akhirnya kata beliau, ketika Imam Ali mengetuk pintu, beliau mengucapkan salam, dibuka pintu tersebut oleh pemilik rumah yang kesiangan, yang tadi siangnya mencaci dan memaki Imam Ali Zainal Abidin. Maka Imam Ali mengatakan, ya fulan, katanya, kamu tadi siang telah mencaci maki saya, menghina saya. Jika seandainya cacian yang kamu ucapkan, tuduhan, hinaan yang kamu ucapkan itu benar, kata beliau, maka saya akan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jika cacian, hinaan, tuduhan yang kau ucapkan tidak benar, aku telah mengampunimu, aku telah memaafkanmu, aku bahkan memintakan ampun untukmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Imam Ali berlalu dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فرد السلام ومضى يمشي. فلما رأى هذه الأخلاق العظيمة، الأخلاق النبوية، رق قلب ذلك الرجل وخشع وذهب يجري خلفه ويقبله من رأسه ويديه وقدميه وهو يقول أشهد أنك ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Akhirnya timbul rasa malu kepada orang tersebut.
Siangnya dia caci maki dan tiba-tiba malam yang minta maaf malah orang yang dia caci, orang yang dia maki. Yang tadinya orang ini keras hati dia mencaci maki Al-Imam Ali, akhirnya lembut hatinya. Ketika pulang Al-Imam Ali Zainal Abidin setelah mengucapkan salam, dia jawab salam. Timbul rasa malu dalam hatinya, timbul rasa malu dalam dirinya. Dia kejar Al-Imam Ali Zainal Abidin ketika pergi meninggalkan rumahnya. Dia kejar di tengah jalan, dia cium dari ujung kepala sampai ujung kaki karena malunya kepada Imam Ali Zainal Abidin. Dan dia mengatakan, aku bersaksi bahwa engkau adalah benar-benar cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallah la aqifu mawqifan takrahuhu minni abada. Wallahi la aqifu mawqifan takrahuhu minni abada. Wallahi la aqifu ma'a qaumin diddaka abada. Maka orang itu mengatakan kepada Imam Ali Zainal Abidin, aku bersumpah demi Allah, aku tidak akan lagi berdiri di tempat yang kau benci, katanya. Artinya aku tidak akan melakukan hal-hal yang kau benci. Aku tidak akan berkumpul dengan orang-orang yang akhlaknya berpaling atau berseberangan dengan akhlakmu. هذه العداوة الشديدة والبغض الشديد تحول إلى محبة شديدة حتى صار من خدامه ومريديه رضي الله تعالى عنه. بماذا تحول البغض الشديد إلى محبة شديدة؟ بالأخلاق الكريمة، أخلاق النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لو اتصفنا بها ما بقي أحد يبغض أحد، ما بقي أحد يعادي أحد، ما بقي أحد يظلم أحد. لغلقت قسم بوليسي بيغلق، محكمة بتغلق. ليه؟ لأنها تحققنا بأخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لما بعدنا قسم البوليس مليان بوليسي، محكمة مليانة، في كل مجالات الحياة مشاكل بسبب بعدنا عن أخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم ودينه. Lihat kata beliau bagaimana seseorang yang tadinya bencinya luar biasa kepada Imam Ali Zainal Abidin, tapi ditampakkan akhlak yang indah, akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tadinya benci luar biasa sampai berubah jadi cinta yang luar biasa. Orang yang tadi mencaci memaki jatuh cinta kepada Imam Ali Zainal Abidin. Bahkan dia menjadi murid dan menjadi khaddam, mengabdi kepada Imam Ali Zainal Abidin. Begitulah kata beliau indahnya akhlak Nabi Muhammad. Seandainya kata beliau akhlak Nabi itu kita terapkan dalam kehidupan kita, semua orang melakukan akhlak Nabi, insyaallah kantor polisi kosong, kata beliau. Kalau orang betul-betul menerapkan akhlak Nabi, insyaallah di pengadilan enggak akan ada sidang. Kenapa? Enggak bakal pernah ada orang jahat, enggak bakal ada kasus kalau kita menerapkan akhlak Nabi dalam hidup kita. Tapi lihat sekarang kantor polisi penuh, pengadilan setiap hari disidang, kasus demi kasus. Kenapa? Karena jauhnya kita daripada akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. هذه أخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم التي تنور القلوب وتنور الأبدان، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم نور الله به هذه الدنيا ونور به الجنان. Itulah kata beliau daripada akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyinari daripada hati kita, yang menyinari daripada badan kita, sebagaimana Nabi Muhammad menjadi penerang, menjadi pemberi cahaya baik di dunia bahkan sampai di surga nanti. ذات مرة كانت سيدتنا عائشة رضي الله تعالى عنها تخيط ثوبا في ليلة من الليالي على سراج، وكان السراج انطفأ في تلك الليلة وسقطت الإبرة التي تخيط بها على الأرض. الأرض طين، bukan سيراميك، bukan جرانيت، bukan جرانيت، طين تحسس بها. لما استطاعت فإذا النبي محمد يفتح الباب ويدخل حجرتها، فاستضاءت الحجرة من نور وجهه صلى الله عليه وسلم، فالتقطت الإبرة الصغيرة من نور وجه النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فتعجبت واستعظمت هذا النور العظيم الذي برز في هذه الحجرة فأضاءت. لم تضاء الحجرة فقط، هي ضاءت الدنيا كلها بنور النبي محمد صلى الله عليه وسلم. النبي محمد شمس عظيمة لا تغيب، هذه الشموس تغيب، لكن معنى شمس عظيمة ما تغيب. ما هي الشمس؟
شمس النبي محمد لا تغيب أبدا عنا إن شاء الله. Begitulah indahnya nur Nabi Muhammad yang akan memancar sampai ke surga, kata beliau. Dikisahkan suatu hari Sayyidatuna Aisyah di malam hari sedang menjahit baju di kamarnya. Di malam hari ketika beliau menjahit, tiba-tiba jarum yang digunakan untuk menjahit jatuh ke lantai. Lantai dulu, kata beliau, orang dulu lantainya tanah, tidak kayak kita lantai keramik, tidak kayak kita lantai granit, tidak ada lantai-lantai yang lain yang bagus-bagus. Tapi orang dulu tanah lantainya. Ya, jarum yang kecil jatuh ke lantai tanah, malam lagi, siang aja susah dicari, apalagi malam. Zaman dulu belum ada lampu kayak sekarang, dan lilinnya pun mati. Kebingungan Sayyidatuna Aisyah mencari daripada jarum tersebut. Ya, di waktu yang bersamaan tiba-tiba datang Nabi Muhammad SAW masuk ke rumah saya atau ke kamar Sayyidatuna Aisyah. Seketika kamar tersebut menjadi terang benderang. Ya, saking terangnya sehingga dengan sangat gampang Sayyidatuna Aisyah menemukan daripada jarum yang jatuh tadi. Lihat bagaimana, kata beliau, nurnya Nabi memancar sampai terang itu kamar Sayyidatuna Aisyah. Kalau kita mau katakan, kata beliau, Nabi bukan hanya menerangi kamar, dunia ini terang dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua mendapatkan daripada nur cahaya Nabi Muhammad, karena Nabi itu matahari di atas matahari. Kalau matahari yang ada sekarang, lihat matahari kalau sore gelap enggak? Tenggelam, gelap, ada waktu hilang. Tetapi kalau matahari yang memancar, nur yang memancar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah hilang, tidak akan pernah gelap, selamanya akan menerangi kita. Faqala sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, wailun liman lam yarani yawm al-qiyamah. Man ra'ah fi ad-dunya, qala sallallahu alaihi wasallam, man ra'ani fi ad-dunya fasayarani يوم القيامة. الله يكرمنا ويكرمكم برؤية النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذا تعلقت قلوبنا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم فيكرمنا الله ببركة النبي محمد صلى الله عليه وسلم برؤية النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Lalu Nabi mengatakan kepada Sayyidatuna Aisyah, wahai Aisyah, celakalah orang yang nanti di hari kiamat mereka tidak bisa melihatku, kata Nabi Muhammad. Lalu beliau melanjutkan, dalam hadis dikatakan orang kalau melihat Nabi di dunia pasti insyaallah dia akan melihat Nabi di akhirat. Maka mudah-mudahan, kata beliau, Allah berikan kemuliaan kepada kita untuk mata kita dapat memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. قالت يا رسول الله ومن الذي لا يراك يوم القيامة؟ قال يا عائشة البخيل. من البخيل؟ سياب بخيل. البخيل بعيد من الله، بعيد من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بعيد من الناس، بعيد من الجنة، قريب من النار. Lalu Sayyidatuna Aisyah bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, siapa orang yang kelak tidak akan dapat memandang wajahmu di surga atau di akhirat nanti? Maka Nabi SAW mengatakan, orang-orang yang tidak dapat memandang wajahku nanti di hari kiamat, yaitu orang bakhil, orang pelit. Karena orang pelit itu, kata beliau, akan jauh dari Allah. Orang pelit akan jauh dari Nabi. Orang pelit pun akan jauh dari semua manusia dan jauh dari surga. Sebaliknya, orang pelit itu, kata beliau, hanya dekat kepada neraka. البخيل الوصف المذموم وعكسه الكريم الوصف المحمود، قريب من الله، قريب من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قريب من الناس، قريب من الجنة، بعيد عن النار. Sifat pelit ini, kata beliau, punya lawan kata namanya karim, dermawan. Sifat dermawan. Orang yang memiliki sifat dermawan, sebaliknya hidupnya akan dekat dengan Allah, dekat dengan Nabi Muhammad, dekat dengan semua orang, dan dekat dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. فقالت يا رسول الله ومن البخيل؟ قال من إذا سمع باسمي لم يصلي علي. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. ينبغي لنا كلما سمعنا باسمه أو وصفه أن نرفع أصواتنا بالصلاة عليه، فإنه قد ورد وعيد شديد في من يسمع
اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه فإن سهى قضى، وإن غفل وتذكر أتى بما سهى عنه وغفل، حتى لا يدخل من الذين وقعوا في الوعيد الشديد في عدم الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Sayyidah Aisyah lagi-lagi bertanya sama Nabi, ya Rasulullah, siapa orang bakhil? Siapa orang pelit? Kata Siti Aisyah bertanya sama kepada Nabi Muhammad. Maka Nabi SAW melanjutkan dan mengatakan, orang pelit, kata Nabi, orang yang ketika disebut namaku, dia mendengar namaku disebut, dia tidak bersalawat kepadaku, kata Nabi Muhammad SAW. Makanya kata beliau, hati-hati kalau kita dengar nama Nabi, baca salawat walaupun dengan mengeraskan suara, kata beliau, karena ada ancaman yang serius, kata beliau, bagi orang yang ketika dia dengar nama Nabi, dia tidak mau salawat. Hati-hati. Bahkan seandainya pun kita dengar nama Nabi kita lupa, atau ketika kita dengar nama Nabi kita lupa, sudah beberapa waktu baru ingat, itu pun kita godok, salawatnya digodok. Kita sekarang dengar nama Nabi Muhammad disebut, tidak salawat, 5 menit berikutnya baru ingat, oh ya tadi dengar nama Nabi saya lupa, godok sekarang, kata beliau. Iya, saking jangan sampai nanti kita masuk ke dalam ancaman orang-orang yang diancam oleh Nabi Muhammad SAW. كما تقضي الصلاة إذا فاتتك نمت عن صلاة الفجر تقوم تقضيها، كذلك إذا سمعت باسم النبي ثم تذكرت أنك سمعت اسمه وغفلت عن الصلاة عليه فحينئذ فبادر بالصلاة عليه، فتلك صلاة وهذه صلاة، إلا أنها لا تحتاج إلى طهارة وإلى وضوء. فلهذا يلغز يقول لنا صلاة تصح بلا وضوء ولا طهارة، وهي صلاتنا على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما الصلاة لله ذات الأقوال والأفعال والأركان فلا بد من وضوء وطهارة وستر عورة واستقبال القبلة. Sebagaimana kita, kalau kata beliau, kalau kita ketidur subuh-subuh tidak salat, maka kita diwajibkan untuk mengqadha. Ketika kelewat waktu salat kita wajib untuk mengqadha. Begitu juga tadi ketika kita mendengar nama Nabi, kita lupa untuk menyebut salawat, mengucapkan salawat, kita qadha ketika ingat walaupun sudah lewat waktunya. Salawat kepada Nabi Muhammad itu kalau dalam bahasa Arabnya kan salat. Salat sama salawat itu sama. Makanya kata beliau, ada teka-teki dalam istilah para ulama, ada salat yang bisa dilakukan tanpa bersuci. Kalau salat subuh, salat zuhur, asar atau salat 5 waktu kan kita melaksanakannya harus wudu, kan begitu, tutup aurat dan yang lain sebagainya. Tapi ada teka-teki, ada satu salat yang kalau kita lakukan tidak wajib bersuci, artinya tanpa bersuci pun kita tidak wudu pun sah salatnya. Salat apakah itu? Salat kepada Nabi Muhammad. Maksudnya salat yaitu bersolawat. Kita salawat kan tidak harus wudu, beda sama salat. Kalau kita salat subuh, duhur atau salat 5 waktu harus wudu. Tapi kalau kita salat atau salawat kepada Nabi Muhammad, maka sah-sah saja walaupun kita tidak berwudu. Allah yakrimna wa iyyakum bil ikthar min as-salati 'ala Nabi Muhammad wa yakrimna wa iyyakum bi mutaba'ati fil aqwal wal af'al. Maka mudah-mudahan kata beliau, Allah muliakan kita dengan Allah berikan kekuatan untuk kita perbanyak bersalawat kepada Nabi Muhammad. Allah muliakan kita untuk bisa mengikuti daripada perkataan dan sunnah Nabi Muhammad. Wa yubarik fi hadzal bait wa fi man sakan fihi wa fi man dakhal fihi wa yaj'alu fi hadhihi al-laila min al-buyut allati dakhalaha an-nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Mudah-mudahan Allah berkahi rumah ini, Allah berkahi pemilik daripada rumah ini, Allah berkahi orang-orang yang tinggal dalam rumah ini, dan Allah berkahi siapapun yang masuk ke dalam rumah ini. Dan kita berharap, kata beliau, mudah-mudahan rumah ini termasuk rumah yang disinggahi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jazallahu khair akhina al-Hajj Ali Nuruddin an jama'ana wa iyyakum fi hadha al-bayt al-mubarak kama jama'ana wa iyyakum ala mahabbatihi fi ad-dunya yajma'na wa iyyakum ala maq'adi sidqin fi jiwarihi yawm al-qiyamah ya rabbal alamin.
Dan kata beliau, kita berterima kasih kepada Haji Ali yang telah mengumpulkan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita kumpul pada malam hari ini di rumah ini, insyaallah kita dikumpulkan karena cinta kita kepada Nabi Muhammad, dikumpulkan di akhirat bersama Nabi Muhammad. وشركة مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم يبارك الله سبحانه وتعالى في الأولاد والبنات والأحفاد والأصباط والطلبة والطالبات والزوجات يجعلهم صالحات طائعات عابدات مرضيات لله رب البريات. Mudah-mudahan kita semua Allah berkahi daripada anak-anak kita, Allah berkahi keluarga kita semua, Allah berkahi daripada murid-murid semuanya, dan murid-murid daripada insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak-anak kita dan istri kita dijadikan istri yang salihah, istri yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, istri yang taat kepada Allah dan taat kepada suaminya. Wa yahfazna wa iyyakum minal baliyat wal adiyat wa minal fayrusat. Dan mudah-mudahan Allah jauhkan kita, Allah jaga kita daripada bala, bencana dan virus-virus yang ada. Min fayrusil jin wa min fayrusil ins wa fayrusil hasyarat allati la tura bil 'ain al mujarradat. Baik itu virus yang dibuat oleh jin, dibuat manusia, atau yang datang daripada serangga-serangga, insyaallah kita semua dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa inna fayrus al-ins huwa as-sahib alladhi yughwika wa yub'idka 'an ta'atillah. Karena virus yang dibuat oleh manusia, kata beliau, yaitu virus yang akan menjauhkan kita daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadha akhbath min al-fayrus alladhi yalbas al-maskar min ajlihi. Maka virus seperti ini, kata beliau, lebih mengerikan daripada virus yang kita menutup mulut kita dengan masker, kata beliau. Artinya dengan virus yang betul-betul virus yang dapat menjauhkan kita dari ibadah, itu lebih mengerikan. Virus as-suhbah al-fasidah akhbath min al-jin wa min syayatin al-jin. Atau virus karena kita berteman dengan teman yang buruk. Ya, beliau hanya menyebut istilah. Segala keburukan itu diistilahkan virus, kata beliau. Virus sebab kita berteman dengan teman yang buruk. Ya, maka virus seperti ini, kata beliau, atau bertemannya kita dengan teman yang buruk, itu lebih buruk, lebih mengerikan daripada jin, daripada gangguan setan. Allah yarzuqna wa iyyakum suhbah thayyibah mubarakah tu'inana 'ata'at Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan, kata beliau, Allah berikan kepada kita agar kita dapat berteman dengan orang-orang yang baik, dengan orang-orang yang soleh, dengan orang-orang yang akan mengingatkan kita kepada taatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ya man faqa al-khair wa 'anna 'alayhi الخير وعنا عليه اللهم إنا باتنا وذيب لا تجعلنا حصادا نجمتك وثنى عيبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا مالك الدنيا والآخرة اللهم صلحنا واصلح لنا أولادنا وبناتنا يا رب العالمين واجعلهم صالحين طيبين واحفظنا واحفظهم وانصرنا وانصرهم ووفقنا ووفقهم لطاعتك ولا تضرهم يا رب العالمين ووفقنا لكل ما يرضيك عنه وجنبنا كل ما يسخطك عنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام واصلحنا واجعلنا صالحين وقرب منا الصالحين وابعد عنا الطالحين وخلقنا بأخلاق عبادك الصالحين المحبوبين بجاه نبيك محمد الرؤوف الرحيم أن تسخص الحصين جميع الأذيات والبليات واكفنا البلاء يا كافي البلاء اكفنا البلاء اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء يا الله يا الله يا يا درك الهالكين أغثنا أدركنا برحمة من عندك تغنينا بها عمن سواك برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين والطف بنا يا لطيف يا لطيف يا لطيف بلطفك الذي لطفت بأهل السماوات وأهل الأرض طف بنا يا لطيف يا لطيف يا لطيف بلطفك الخفي يا الخفي يا الخفي الذي من لطفت به وفي لطفنا يا لطيف يا لطيف يا لطيف بلطفك الخفي يا الخفي يا الخفي إنك آمين الله الله لطيف بعباده يا ذي الجلال وهو القوي العزيز.
العزيز. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.